لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال أشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل المال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف فكذف المحسنات المؤمنات الغافلات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدنا علما رب زدني علما نافعا. تمام تعريف حمد و ثنا شكر تمس الله تعالى سون يس وحده لا شريك شو بيس خالق تمالك شو. أنبت أيسن درود و سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كن. ما قلت إبراهيم آخری شریف بیان یاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون چه اجتنبوا السبع الموبقات कि सात तबाह कारण वाली गठों निस्बजू कीला या रसूलुल्लाह वमा हुन्ना अर्ज़ा करना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कुछ क़ाल अशरिकु बिल्लाह फरमो गडनुक अल्लाह ताला से का शरीक ठहराऊं वसिहर दयम जादू हेचुन या कारण वक़तल नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़ त्रयम का शख्स ना हक कत्ल करूं व अक्ल माल यतीम चोरिम यतीम सुन माल क्यों व अक्ल रबा पूछे सूदुक लेन देन करूं व तवल्ली यौम ज़हफ़ शयम मैदान जंग निस्तलूं व कज़्ज़फ़ al-मुहसिनात al-मुमिनात al-गाफ़िलात सितम पाक दामन शरीफ मोमिन मस्तूरातन पर तोहमत लागू अल्लाह ताला बचे नसीमो बनहोनिस सन गुनाह करी माफ अल्लाह ताला थोइन सोन सियाम कबूल सोन रोज कबूल सोन नमाज पढ़न कबूल या अल्लाह सन गुनाह कर माफ